नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला के एक गाँव में, जहाँ पर एक ही खानदान के 5 लोगों को मुफ्त उम्रे की लालच देकर सऊदीया भेजा जाता है और उनके ज़रिए तकरीबन 1.25 किलो पर फर्द के मंशियात यानी आइस वहाँ पर स्मगल की जाती हैं। जब ये 5 लोग सऊदीया पहुँचते हैं तो वहाँ पर सऊदी हुकाम की जानिब से स्कैनिंग की जाती है, तो स्कैनिंग के दौरान मंशियात बरामद हो जाती हैं। अब गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले उनको 25-25 साल की सज़ा सऊदी हुकूमत की जानिब से सुना दी गई है। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद है जिनके घर की 3 ख़वातीन इस ट्रैप में शामिल हुई। इनके बेटे अबरार हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से सद्दाम ने अबरार को मतलब ट्रैप किया, उनकी फैमिली किस तरह से सद्दाम को मिली और ये सारा काम कैसे हुआ। ये उनसे तफसीली बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये कब और कैसे ये सारा मामला हुआ, इनको कैसे खबर पहुंचती है कि इनके जो वालदा हैं, उनकी खाला हैं, इनके जानने वाले हैं, वो वहाँ पर गिरफ्तार हो गए। ये उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ अबरार हुसैन साहब मौजूद है, इनकी वालदा समेत जो 3 ख़वातीन हैं इनकी फैमिली से। इसके अलावा अगर हम टोटल की बात करें तो 5 अफराद हैं जो कि सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं, जो कि एक उम्रे की लालच में वहाँ पर गए थे, जो कि यहाँ के मुकामी एक पीर था, पीर सद्दाम हुसैन जो कि बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार किया गया। उसने कैसे झांसे में लेकर इनकी फैमिली को लेकर आए और सारा मामला क्या हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अबरार साहब बताइएगा ये मामला सारा क्या है, किस तरह से सद्दाम ने आपसे रब्ता किया और आपको किस तरह से ट्रैप में लेकर आए। जी, मेरा नाम अबरार हुसैन है, तहसील जड़ामाला ज़िला फैसलाबाद का मैं रशी हूँ। मुकामी ज़िम्मेदार है सद्दाम हुसैन। कुछ अर्सा पहले मुझे मिला, कह रहा है मैं मुखैर हूँ, मैं फ्री उम्रा लोगों को हर साल 2-4 को भेजता हूँ। तो सद्दाम हुसैन शाह ने कहा, तो मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया और इसने वीज़ा टिकट प्रोसीजर मुकम्मल किया और मैं अपनी फैमिली को लेकर इसके डेरे पे पहुंच गया। तो इस मुकामी ज़िम्मेदार सद्दाम हुसैन ने कहा कि आप चले जाएं, मैं इनको उधर इस्लामाबाद इंटरनेशनल मैं खुद छोड़ दूंगा। तो मैं वापस आ गया और ये लेकर रवाना हो गए। जब रवानगी से कबल इनको गिफ्ट दिए गए, तवाइफ तोहफे दिए गए, तो उनमें बड़ी महारत के साथ आइस सिलाई हुआ था। इधर से तो ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो ट्रैवल कर गए, इन्होंने मैनेज किया हुआ था। ये बहुत इंटरनेशनल स्मगलर है। हमें पता करने पर मालूम हुआ कि ये तो बहुत इंटरनेशनल, इनका रिकॉर्ड कराने पर पता चला कि ये तो बहुत इंटरनेशनल स्मगलर है। तो जब उधर पहुंची मेरी फैमिली, तो जब स्कैनिंग हुई तो उनके बैगों में से मंशियात निकली। 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा का मुझे फ़ोन आया कि बेटा जो उन्होंने गिफ्ट दिए थे उनमें मंशियात निकली है। और मेरी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि जब हम सद्दाम हुसैन के पास गए तो ये फैमिली समेत वहाँ से गायब हो चुका था। तो हमने तगो-दो के बाद इन पे एफआईए फैसलाबाद में कराई और जब एफआईए फैसलाबाद ने इनको दोनों को अरेस्ट कर तहकीकात हुई तो पता चला कि इन्होंने इनके साथ इनको इस्तेमाल किया है। तो जब हमने इनका रिकॉर्ड चेक करवाया तो ये तीनों पे एफआईआर हुई, गुल नवाज और इसरारुल्लाह और सद्दाम शाह। तो एफआईए ने दोनों को गिरफ्तार किया, तीसरा इश्तियारी है। और हम जब इनको रिकॉर्ड चेक करा तो पता चला कि इनके खिलाफ मंशियात फरोशी की पेशावर में भी एफआईआर हैं और लाहौर में भी इनके खिलाफ मंशियात फरोशी की एफआईआर हैं। अच्छा अबरार साहब, मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर करवाने में कितना टाइम लगा आपको पाकिस्तान में? बहुत इंटरनेशनल स्मगलर इनके बहुत हाथ पड़ते हैं, तो इन्होंने एफआईआर होने नहीं दी। ये हर जगह पे ना अपना असर रसूख इस्तेमाल करते थे, तो बहुत दिनों तगो-दो के बाद हमें एफआईआर करवाई। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आपको कैसे मालूम हुआ कि उन्हें 25-25 साल की सजा होगी और आपकी वालदा के साथ कौन कौन से रिश्तेदार मौजूद थे? मेरी वालदा ज़हरा बीबी और मेरा कज़न नैयर अब्बास और अनवर बीबी मेरी खाला और 2 फैमिली मेंबर और इमाम मस्जिद रियासन और उसकी बीवी, ये पांचों को 25-25 साल सजा हो चुकी है। तो इस सद्दाम शाह ने हमें इस्तेमाल किया है, हमें धोखा हमें से ट्रैप किया है, हमारी ज़िंदगी इन्होंने तबाह कर दी है। अपनी मंशियात की स्मगलिंग की खातिर इन्होंने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये दिन ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। तो मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि मामले को हल कराया जाए, हम बहुत परेशान हैं। इधर असल मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सफारती तलक़ात इस्तेमाल किए जाएँ और हमारी फैमिली को जैसे बाजियाब कराई, वो बेगुनाह है, बेकसूर हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सद्दाम हुसैन के साथ आपके ताल्लुकात कितनी देर पहले थे और मतलब वो यहाँ पर आपके इलाके में कितनी देर से रहते थे? वो काफ़ी देर से रहते थे, मैं उधर को काम करता था दफ्तर में, उधर आना जाना था उसका। तो उन्होंने मुझे ट्रैप किया, उन्होंने मुझे मुतमिन किया और मुझसे इतना बड़ा मेरे साथ उसने धोखा किया। अच्छा, आपसे कोई पैसे लिए थे उसने पहले? वो उधर टिकट जो उधर होटल की बुकिंग के लिए इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये सबसे लिए थे कि वो हमें मुतमिन करने के लिए लिए थे कि मतलब कोई धोखा नहीं। 50 हाँ जी, वो 50 हज़ार उधर को होटल का खर्चा है वो दे दे, बाकी हम खुद मैनेज कर लेंगे जी। अच्छा, अब आपकी वालदा से आखिरी बार बात कब हुई, तो क्या उनका कहना था? 2-3 दिनों के बाद तो ये वो कह रहे हैं हम किस सजा में बढ़ गए हैं, सद्दाम शाह ने हमें फंसा दिया है, हमारी इधर 25-25 साल सजा होगी। ये इधर खाने में सिर्फ चावल देते, हम
ہم بہت مشکل سے جہاں رہ رہے ہیں، تو ادھر سے جو نیچے انڈر گراؤنڈ جیلیں ہیں، کڑیاں لگائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور ہماری ساری فیملی پریشان ہے۔ ہم خدارا اس معاملے کو حل کرایا جائے، محسن نقوی صاحب حل کرایا جائے اس معاملے کو۔ دردوں کی یاد آتی ہے آپ کو؟ ہاں بہت آیا دعا کرتی ہو آپ؟ کرتی اللہ میاں دادی کو واپس لیا۔ وہ ہمارے جیڑا والا کے ہیں طلال چوہدری صاحب، ہم ان سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، ہم آپ کے حلقے کے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اقدامات کیے جائے، ہماری فیملی کو واپس لایا جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ یہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ادھر سے اتنی بھاری مقدار میں جو منشیات ہیں وہ یہاں سے تو پاس آؤٹ ہوگی لیکن وہاں پر جا کے پکڑی گئی، تو پاکستان کے نظام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اگر ادھر سے پکڑی جاتے تو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا، تو ادھر جو متعلقہ انتظامیہ ہے ASF اور جو ادھر تعینات ہیں، تو ان کو ہم نے اپلیکیشنیں دی ہیں، کوئی پروسیجر اوپن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بہت دفعہ جو درخواستیں دی ہیں کہ جنہوں نے ذمہ داران ادھر سے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، ان کا تعین کیا جائے، لیکن اپلیکیشن بار دینے کے مختلف ڈپارٹمنٹ جو ادھر موجود ہیں ان کو سب پہ دی ہیں، ان کے ہیڈ کو، لیکن کوئی پروسیجر ہو ہی نہیں رہا، ایسے درخواستیں دبا دی جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ دن ہم نے پہلے دیکھا کہ کافی لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس پر، یا ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا تھا، لیکن اتنی بڑی منشیات اسمگل ہو گئی اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے بھی، اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے بھی، جو کہ وفاق کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں سے اس طرح کی جو منشیات کا پاس آؤٹ ہونا اور ایسے مطلب جو اسمگلر ہیں پاکستان میں ان کا اسٹے ہونا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹ پر آف لوڈ کیا جاتا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو منشیات ہیں وہ پاس آؤٹ ہو جاتی ہے؟ یہ مافیا بہت تکڑے ہیں، انہوں نے مینج کیا ہوا تھا۔ جب میری والدہ سے میری بات ہوتی وہ کہتی ہے ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں، یہ سب ایسے آسانی سے گزر گئے، کسی نے چیک کی ہمیں نہیں کیا، انہوں نے اپروچ کیا ہوتا، انہوں نے مینج کیا ہوا تھا، ادھر پیسے لگائے ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی پوچھا ہی نہیں، تو ایسے یہ بغیر تلاشی کے یہ ادھر سے ٹریول کر گئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کتنی تعداد میں منشیات تھی؟ یہ 1.25 کلو سب کے بیگوں میں سے سلائی مہارت کے ساتھ سلائی ہوئی تھی، 1.25 کلو سب کے بیگوں میں، جو 5 بیگ تھے سب کے بیگوں میں 1.25 کلو آئس سلائی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، یہ واقعہ ہے فیصل آباد کے علاقہ جیڑا والا کے ایک جو گاؤں ہے وہاں پر ہم موجود ہے۔ ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی فیملی کے تقریباً 5 ممبر جو کہ اس وقت سعودی عربیہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ یہیں کے جو رہائشی صدام حسین تھے، جو کہ پیر صدام حسین کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ان کو ٹریپ کیا گیا، مفت عمرہ کا لالچ دیا گیا کہ یہ کہہ کر کہ میں مخیر ہوں، آپ کو عمرہ کروا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی جو ہے پاور دی ہے یا اتنا مجھے پیسہ دیا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کروا سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بیک اینڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ سارا معاملہ تھا کہ ان کے ذریعے تحفے کی مد میں ان کو جو تحائف دیے گئے اور اس میں منشیات کہیں نہ کہیں سے بڑی مہارت سے سلائی کی گئی اور ان کو اسمگل کیا جاتا تھا سعودی عربیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔